Oke, Samsung washing machine dia mengadu tidak boleh on. Kita cek dulu. Power supply tiada. Kalau kita cek voltage, ada 230, bermaksud dia punya AC ada, tapi tegangan keluar sini out tiada. Nanti saya akan tukarnya. Saya ada satu nih, nanti saya akan tukar dia punya power board. Oke, tes. Signal power ada sudah tadi, nanti kita tes on. Oke, start. Oke, mesin sudah boleh berfungsi. Oke, bermaksud tadi masalah dia ini power board kecil, jadi bagus dia saya ada stok nih, tukar saja, boleh pakai sudah. Oke, washing machine ini sudah berfungsi macam biasa. Tadi dia tidak power. Ini ialah punca dia kenapa dia tidak power. So, kita tukar dia punya power supply-nya ke sini. Dia sudah boleh on balik macam biasa.